Allah Subhanahu wa taala ajabu para rabu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak kira aparing azab, tak kira abri seksaan sementara Nabi Muhammad kak dintoki apolong kalaban umat Nabi Muhammad tak kira paringin seksa ben azab selama Nabi Muhammad ega kita setah wa anta fihim sementara kak fihim bade dalam umat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahkan Allah tak kira aparing azab dak ke umat Nabi Muhammad mun umat Nabi Muhammad ni kaki kesokan minta sapora. Jadi azab ni tak kira beki dak kaul ajunan, seksa tak kira paring aki dak kaul ajunan mun beda dua situng Nabi Muhammad kita seteh. Senomor dua Nabi Muhammad ampun seteh keng kaul ben ajunan kelem minta sapora. Azab ni tak kira patoron.